Hello again, welcome back to class. In this video, we are going to discuss a few examples on reaction orders. At the end of this video, you will be able to determine order of reaction from the rate law and from experimental data. You will also learn how to calculate the value of K and write the rate law for a reaction. We can determine reaction order dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat kepada rate law. Contohnya, jom try satu. Determine the reaction order with respect to each reactant and overall order of reaction from the given rate law. Maksudnya, kita diberi rate law dan dari rate law kita boleh dapatkan order of reaction. Contoh. Nah, daripada reaction ini, kamu diberi rate law. Rate law kamu diberi. So, if you are given the rate law, jadi all you have to do is, tengok di sini. Tengok di, look here. Di sini. Nombor apa ada di sini? Jika tiada nombor, maksudnya nombor itu satu lah. Jangan pula jika tiada nombor, kamu ingat kosong. Jika tiada nombor, nombornya satu. So, in this case, order of reaction with respect to NO adalah, okay. Never look at the stoichiometry. Dia bukan stoichiometry. Pada order itu. Ini, nombor yang madam bulatkan ini. Nah, itulah reaction order. So, untuk NO, order of reaction dia adalah 2. Okay. Dan, order of reaction with respect to O2 pula adalah 1. Dan, overall order sama dengan 2 tambah 1. 3. So, overall order adalah 3. Okay. Previously, semasa kita belajar dalam video sebelum ini, madam tidak guna nombor. Madam guna first, second dan zero kan? Okay. First, second dan zero, kamu guna jika kamu jawab begini. The reaction is first order with respect to O2. Begitu. Tapi jika kamu tulis jawapan begini, order of reaction with respect to O2, kamu tidak boleh jawab first. Kita tidak terima. We are not going to accept that. If you answer this way, then you must use number. Okay, kamu guna istilah first, second dan zero itu jika order of reaction, the reaction is first order with respect to O2. The reaction is second order with respect to NO. Begitu. Okay, so please make sure you know when to use first, zero dan second dan bila mau guna nombor 0, 1 dan 2. Okay. Let's look at another one. For this reaction, rate is K, concentration of the reactant, and the order here. Itu order dia. So, order of reaction with respect to CH3CHO adalah 3/2. Okay, 3/2. Overall order, 3/2. Nah, last. Ini adalah satu reaction yang ada 3 reactant. 1 reactant, 2 reactant, 3 reactant. Ada 3 reactant. But, in the rate law, cuma ada 2 reactant saja. Ini dan ini kan. Okay. So, H2O2 ada, I negatif ada, H plus ini missing. Dia bukan missing. Kalau dia missing, bermaksud dia adalah zero order. Because, jika kita tulis ini, jika madam tulis di sini, concentration of H plus to the power of 0, anything to the power of 0 sama dengan 1 kan? So, concentration H plus kuasa kosong sama dengan 1. So, dia tidak ada disebut dalam rate law. Okay, so remember, if the reactant is not in the rate law, maksudnya order dia 0. Okay, so in this case, the order of reaction with respect to H2O2 adalah berapa? 1. Good. Order of reaction with respect to I negative juga 1. Order of reaction with respect to H plus 0. Okay.
Next example. Jom try 2. This time, I am going to show you how to use another method to determine order of reaction. This method is called initial rate method. Initial rate method tu, kamu akan diberi experimental data. You will be given a data. Nah, data of experiment. So, sebab itu dipanggil initial rate method. Dan dalam data itu dinyatakan initial rate. So, if you see this, you know you can use initial rate method to determine order of reaction. Okay, so now determine the order of reaction with respect to each reactant and overall order of reaction for the reaction below. So, kamu telah diberi equation, reactant dia adalah O2 dan NO. Remember, dalam rate law ini kita tidak ambil produk, hanya reactant saja. In initial rate method, what you do is you compare result of two experiment. Ni, bandingkan keputusan eksperimen untuk dua eksperimen di mana concentration of one reactant kita ubah dan satu reactant lagi kita biarkan constant. Apa maksudnya? Okey, ini maksudnya. Okey, kita tulis dulu general rate law untuk reaction itu. Ini reaction tadi kan. Okay, dia ada O2 dan NO. First, kita buat dahulu general rate law dia. Rate mesti ada, sebutan ini mesti ada, K mesti ada. Ini reactant 1, ini reactant 2. Apa-apa reactant lah, tidak kisah. Dan kamu letak dia punya order yang kamu mahu cari tu. Kamu boleh guna X, Y, you can use PQ, you can use MN, it's up to you. Sebab dia adalah unknown yang kamu mahu cari. So, how do you use this method? First, you take out your result. Ini keputusan eksperimen tadi kan? Okay, perhatikan. Ada 3 eksperimen. In this experiment, okay, you see, kita pilih, ini adalah X dan Y yang kamu mahu cari. If kamu mahu cari order terhadap O2, which means you want to find X. If you want to find X, so you must keep NO constant. Itu maksudnya. So, cari 2 eksperimen yang mana concentration of NO adalah constant. Because now you nak cari O2. So, you mesti constantkan NO. Constant maksudnya cari di mana concentration NO yang sama. So, ini dan ini. Perkataan NO sama kan? So, what you do is, you ratiokan eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Maksudnya, rate eksperimen 2 ratio dengan rate eksperimen 1. Kamu comparekan dia. Okay. So, rate untuk eksperimen 2, rate sama dengan K, concentration of O, daripada data eksperimen 2. Ini pun daripada data eksperimen 2. Kamu divide dengan concentration daripada eksperimen 1. Eksperimen 1 punya value. So, masukkan semua value ini. K. Okay, untuk eksperimen 2 dulu. Kita tengok eksperimen 2 punya data. So, this is data from experiment 2. Nah, look at experiment 2 punya data ni kan. Okay. Masukkan ke dalam rate law untuk eksperimen 2. Ni, rate 2 ni. Masukkan ke dalam situ. Okay. Concentration of O dari eksperimen 2 yang ini. Ini concentration of O. Masukkan, letak X. Sebab ini yang kamu mahu cari. Masukkan concentration NO daripada eksperimen 2. Divide by K, ini adalah rate law untuk eksperimen 1. Ini rate law untuk eksperimen 1. K, concentration of O from experiment 1. So now you are using data from experiment 1. Nah, ni, the green one, data from experiment 1. So, masukkan concentration of oxygen, masukkan concentration of NO. So, tadi kita sudah bagi tahu bahawa, Madam sudah bagi tahu tadi, jika kamu mau cari order untuk NO2, kamu kena constantkan NO. So, now, your NO is constant. Ini, NO kamu sama kan? So, kamu boleh cancelkan dia. Semua kamu boleh cancel sebab dia sama. K juga kamu boleh cancel kerana mereka sama. So, kamu akan tinggal dengan
Ini dia punya rate. Salin rate daripada eksperimen 2 dan juga eksperimen 1. Rate-nya. Masukkan rate eksperimen 2, 6.4, 10 to the power of negative 3. Masukkan rate eksperimen 1 sama dengan, apa yang tinggal? Ini yang tinggal. So selesaikannya, kamu akan dapat X. X itu adalah order of reaction with respect to O2. So the reaction is first order because you get the value of X to be 1. So the reaction is first order with respect to O2. Jika madam jawab begini, the order of reaction with respect to O2 is 1. Kamu tidak boleh jawab first. Understand? The reaction order is first order with respect to O2. But if your sentence berbunyi begini, the order of reaction with respect to O2 is, kamu kena guna 1. Kamu tak boleh guna first. Understand? So that is when you should use first and when you should use nombor 1. Kita baru cari untuk O2. Now kita cari untuk NO pula. O2 kita sudah dapat. Rate order dia 1. Now kita nak cari order of reaction untuk NO pula. So, if kita mau cari order of reaction untuk NO, maka kita mesti cari data yang mana concentration of O2 itu constant. Maksudnya, kamu ada yang constant itu ini. Ini 1 dan ini. Concentration O2 dia sama. Maksudnya, eksperimen 1 dengan eksperimen 3. Okay. So, ambil eksperimen 1. Kamu boleh juga jika ratio kan rate 1 divide by rate 3. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi madam mau buat rate 3 divide by rate 1. If you want to do rate 1 divide by rate 3, also can. All you have to do is masukkan semua nilai-nilai yang berkenaan. Okay, masukkan. Untuk eksperimen 3. Ini eksperimen 3 kan? Ini adalah nilai untuk NO. Masukkan concentration O2. Masukkan concentration NO. Divide by data from eksperimen 1. Ini data from eksperimen 1 kamu. Okay, nah, ini 2. Masukkan. Okay, jangan lupa K tu ya. Okay, masukkan. So now you have all the value. Next, masukkan rate. Rate 3 dan rate 1. From this data. Rate 3 dan rate 1. Finish this equation. Okay, so kamu dapat Y. So Y is second order with respect to O2. Okay, maka the rate law is rate equals to K O2 to the power of 1 NO to the power of 2. Dengan lain perkataan, the reaction is first order with respect to O2 and second order with respect to NO. Sorry, silap ni. Bukan O2. Ini bukan O2 yang mana. Ini adalah NO. The reaction is second order with respect to NO. Okay. Let's look at another example. Sebelum itu, to determine order of reaction from experimental data ini, kita boleh juga just analyze saja. Analyze data itu. Maksudnya, kamu sudah tahu bahawa, nah, how do you analyze? You have known that if the concentration of reactant is changing, jika kamu tukar concentration reactant, kamu lihat tidak ada perubahan kepada rate, maka reaction itu adalah zero order with respect to that reactant. Jika kamu tukar reactant itu menjadi 2 kali ganda kepekatannya, dan bila kamu tambah kepekatan reactant menjadi 2 kali ganda, dan kamu perhatikan rate juga menjadi 2 kali ganda, maka itu adalah first order. Jika dia ikut, dia first order. Okay? And if you double the concentration and the rate increase 4 times, so this means that that reaction is second order with respect to that reactant. And kalau kita triple kan, rate increase 9 times juga second
order. So it is good if you remember this, because if you remember this, then it is very easy to determine order of reaction. Just right. Look at this example. Table below shows experimental data obtained at 27 degrees Celsius for the reaction. Don't worry about the temperature, okay? So you are given an equation, kamu ada dua reactant. Satu adalah ini, dan satu lagi adalah NaOH. So you have two reactant. And ada 3 eksperimen ditunjukkan kepada kamu, the data. So here, how do we solve this? By analyzing. Tengok saja. Okay. Okay, now let's bring this back. Now, observe. Observe untuk reactant 1. This one. Ni, reactant pertama. Okay, for reactant pertama. Let me show you how to do this. In experiment 1, concentration 0.15. In experiment 3, concentration you increase to 0.45. From here to here, kamu naikkan triple, 3 kali ganda. Then you check the rate. Ini rate dia. From rate here to here, dia juga increase 3 kali ganda. Maksudnya dia ikut. You increase concentration 3 kali, rate pun bertambah 3 kali. So, kalau dia ikut itu, maksudnya the reaction order is 1 with respect to CH3, CHCl, CH3. Chloropropane. Okay? Itu untuk chloropropane. So, you tahu sudah, untuk chloropropane, dia adalah first order. Okay, catat sini dulu, first order. Now, mari kita lihat NaOH. Untuk NaOH, in experiment 1, concentration NaOH 0.25. In experiment 2, dia increase kepada 0.5. So, from 25 kepada 0.5, itu adalah double kan? The concentration of NaOH sudah double. And look at the rate. From here to here. From here to here, dia juga double. So, if concentration double, rate double, dia ikut, maka dia juga adalah first order. Okay? Maka dari sini saja kamu sudah boleh dapat order of reaction. Jadi, the reaction is first order with respect to chloropropane, and it is also first order with respect to NaOH. So, the rate law is, rate law untuk dia, K1. Okay. So, overall order untuk reaction ini, lupa nak jawab. Overall order dia adalah 2 lah, 1 plus 1. Ya. Okay. Katalah, kita tambah lagi 1. Calculate the value of K. Dari tadi kita asyik mencari reaction order. So, kalau disuruh cari K, bagaimana? To calculate K, okay, bawa balik data kamu. Okay, to calculate K, all you have to do is pilih saja mana-mana data daripada mana-mana satu eksperimen. Dan masukkan ke dalam rate law kamu. Ini rate law yang kita dapat tadi. Masukkan saja value daripada mana-mana eksperimen. Okay, madam mau ambil value daripada eksperimen 1. So, jika madam masukkan value dari eksperimen 1, ambil rate daripada eksperimen 1, ambil concentration daripada eksperimen 1 untuk chloropropane, ambil concentration daripada eksperimen 1 untuk NaOH, kamu boleh selesaikan untuk K itu. Okay, dan K mestilah disertai dengan unit. Sekarang K itu kamu kena letak unit. Okay, so this is how you determine the value of K from experimental data dan rate law kamu. Okay. Let's look at another example. Decomposition of N2O5 produce NO2 dan O2. Okay, first, write the rate equation for the reaction. Rate equation, maksudnya dia mahu kamu tulis rate
law. Soalan bukan minta differential rate equation. Dia minta rate equation. So, rate. Sebab dia sudah bagi tahu. Dia sudah bagi tahu dalam soalan. Dia adalah first order with respect to that reactant. So, okay, reactant first. Itu saja. Calculate the rate constant if the initial concentration of N2O5 is 1.5 times 10 to the power of negative 3 molar at a rate of decomposition of N2O5. You are given decomposition of N2O5. And kamu diberi initial concentration. This is what given to you in this question. Okay, let's bring back what we have done before. This is the equation. This is the rate law. Okay, rate law kita sudah buat tadi. Okay, now, how do we calculate the value of K? Kamu disuruh cari K ni nak. K tu cari. Dia beri kamu decomposition of N2O5. Sebenarnya, when the statement is written like that, bila ditulis begitu, inilah yang telah diberi kepada kamu. You still remember that? Differential rate law. Okay, sebab dia kata rate of decomposition. So, apa yang diberi kepada kamu adalah ini, decomposition of N2O5 dengan massa. Dan tanda negatif bermaksud concentration N2O5 decrease with time. Okay, so diberi kamu nilai itu, maksudnya rate kamu sudah ada. Oh, sorry, rate kamu belum ada. Kamu ada, rate adalah begini kan kita tulis. Ini adalah rate differential rate equation untuk reaction ini. Do you still remember how you write differential rate equation? Okay, that is how you write differential rate equation. Here, ini adalah stoichiometry. Remember, rate law, untuk differential rate law ada stoichiometry. Kalau rate law yang baru ini tiada stoichiometry. Okay, dia ada reaction order. So, now, ini sama dengan, okay, kamu nak cari rate kan? Masukkan nilai N2O5 yang diberi itu dan cari kamu punya rate. Sesudah dapat rate, masukkanlah ke dalam equation. Okay, masukkan dalam equation rate itu and you can solve for K. Okay, so K kamu adalah itu. Next example. The table below refers to the following reaction. Okay, kamu diberi data lagi. Okay, determine the order of reaction and rate constant for the reaction. How do you answer this question? I would use initial rate method. Kamu ada 3 cara kamu kena belajar. First, tengok dia punya rate law untuk tahu dia punya order. Yang kedua, kamu gunakan initial rate method. Yang ketiga, kamu analyze tadi kan. Antara ketiga-tiga itu, kita mesti guna initial rate method. Why? Because dia sudah bagi markah 10 marks. Tidak akanlah 10 marks itu kamu mau tunjuk 2 langkah saja. Definitely not. So, because markah dia 10, so Anda bakal guna initial rate method. Because initial rate method ini banyak jalan dia. Sepadan dengan markah dia juga. Okay? So, now, okay, tengok balik the equation A, B to C. So, use initial rate method. First, tulis dahulu kamu punya general rate law. General rate law ni akan menunjukkan kepada kamu apa yang kamu kena cari. Reactant dia ada 2, A dan B. Masukkan concentration reactant, jangan lupa K. Dan letakkan pemboleh ubah yang kamu mahu guna. XY boleh, PQ boleh. Okay, up to you. So, I use X and Y. So, bawa semula data kamu. Okay, this is your data. Choose 2 experiment. First, compare 2 experiment. Bila kita mau cari X, maksudnya kita mau cari order untuk A kan? Kalau kita mau cari order untuk A, kita kena matikan B. Which means cari B yang constant. So, B yang constant ada pada eksperimen 1 and eksperimen 2. Notice, to B dia constant. 0.05, 0.05. B-nya.
So, masukkan. Okay, compare rate 2 dengan rate 1 kan? Okay. Masukkan. Okay, ini data daripada eksperimen 2. First, data daripada eksperimen 2 semua. Ini B-nya, ini A-nya. Okay, bahagi dengan data daripada eksperimen 1. Ini A-nya, ini B-nya. Okay, masukkan. First, let's masukkan dahulu dia punya rate. Okay, rate. Eksperimen 2 punya rate adalah 1.22. Ini rate untuk eksperimen 2 dan ini rate untuk eksperimen 1. Okay, masukkan semua nilai ke dalam samaan itu. Okay, eksperimen 2. Okay, eksperimen 1. And bila sudah dapat begini, you know that you can cancel this off sebab dia sama. And you also cancel this off. So when you cancel all of that, kamu tinggal dengan ini saja. So, kamu boleh cari X, iaitu order of reaction with respect to A. So, the reaction is first order with respect to A. Buat yang sama untuk B. So, bila kita mau cari order of reaction untuk B, okay, bring back general rate law dia tadi. Kamu sudah dapat order of reaction untuk A1 kan? Masukkan siap-siap. Now, kita nak cari untuk B. So, ingat, bila kamu mau cari order of reaction untuk B, kamu kena constantkan A. So, balik semula itu data. Cari antara 3 eksperimen ini, yang manakah A-nya sama. So, ini madam nampak A-nya sama. Eksperimen 1 dengan eksperimen 3. So, ambil semua data daripada eksperimen 1 dan eksperimen 3 ni. Nah, okay. So, kamu ratiokan mereka. Okay, 3 divided by 1 pun boleh, 1 divided by 3 pun boleh. You will get the same answer. Okay, so 3 masukkan K daripada data daripada eksperimen 3, data daripada eksperimen 1. Masukkan semua. First, dia punya rate daripada eksperimen 3, 122 times 10 power negative 2 tu daripada sini. From here. Okay, eksperimen 1. Sama dengan K data from eksperimen 3. Masukkan siap-siap. Okay, data dari eksperimen 1. Kemudian, take note, ini boleh cancel, ini boleh cancel. Dan juga, ini pun boleh cancel. So, kita tinggal selesaikan sama dengan 1.4 Y. Selesaikan matematik ini, dapat Y. Y adalah reaction order untuk B. Maka, the reaction is second order with respect to B. Okay. Dan sekarang kita boleh cari K. Inilah dia punya rate law. Untuk cari K, pilihlah mana-mana satu data untuk kamu masukkan ke dalam rate law ini bagi mencari K. Madam ambil eksperimen 1. Kamu boleh ambil mana-mana. Eksperimen 2 boleh, eksperimen 3 boleh. Madam nak ambil eksperimen 1. So, madam masukkan semua data dari eksperimen 1 ini. See? I take all from eksperimen 1. So, madam ambil data eksperimen 1. Okay, data from eksperimen 1 sudah dapat. Selesaikan untuk K. Just like that. Okay, jangan lupa unit untuk K mesti diletakkan. Okay. So, ini kan senang. Ini M kuasa 2 kan. Ini boleh mati dengan ini. So, tinggallah M kuasa 2. Tinggal M sini dengan M sini. Madam pergi potong pula. Okay. Kamu dapat M negatif 2. Molar negatif 2 minit tolak 1. Okay. That's all for now. Check out the next video 9.2.1 for the next topic. Until then, take care.